अगर हम एक छोटा घर बनाते हैं तो उस छोटे से घर को बनाने में हम अपना जिगर निकाल कर रख देते हैं। इस इदारे को आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शबाब पर है और मज़ीद ये तरक्की के परवान पर चढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हर मंज़र का पस मंज़र होता है, हर मंज़र का पस मंज़र होता है और इसके पीछे यकीनन शेख अबू अरीब मोतीउर रहमान शीस मोहम्मद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह की मेहनत और उनकी लगन इसमें शामिल है। तभी तो हम कहते हैं कि सींचा है इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा है इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, तब जाकर इस अंदाज का मैखाना बना है। सदियों में इस तरह के लोग जन्म लेते हैं और इस तरह के लोग पैदा होते हैं। लिहाजा मैं बगैर किसी तमहीद के निहायत अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ कि आप गुल हैं, महक हैं, शफ़क़ हैं, चमक हैं, आप गुल हैं, महक हैं, शफ़क़ हैं, चमक हैं, इन लफ्ज़ों में पोशीदा है तस्वीर आपकी, जिनसे मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश्शेख अबू अरीब मोतीउर रहमान शीस मोहम्मद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं। आपसे अदबन अर्ज़ है कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ, माइक आपका इंतज़ार कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमानी व फ़द्दला दीनना अला साइरिल अदयानी ववफ़्फ़क़ना जमीअन लिस्सियामी वल क़ियामी व तिलावतिल क़ुरआनी व तलक़्क़िल उलूमी वल फ़ुनूनी फ़ी शहर रमज़ान वस्सलातु वस्सलामु अल अतमानुल अकमलानी अला सय्यिदि वलदि अदनान व अला आलिहि व सहाबतिहि अहलिल मज्दि व रिज़वान। अम्मा बअद, ज़यूफ़ना अल किराम, असातिज़तुना अल अजिल्ला, तुल्लाबुना अल-अइज़्ज़ा, अय्युहल हफ़्लुल करीम, फ़ी हाज़िहिल उम्सिय्यति अत-तय्यिबा व फ़ी मुस्तहल्लि हाज़िहिल अशरतिल अख़ीरा व फ़ी हाज़ल हफ़्लिल ख़ितामी लिद्दौरति रमज़ानिय्या अल-फ़रीदा अन-नाजिहा इंशाअल्लाह। उरहिबुकुम जमीअन तरहीबन हार्रा मिन अअमाक़िल क़ल्बि व अक़ूलु लकुम अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। असलतन अन नफ्सी व नियाबतन अन जमी आवाए जमइयतिल हुदा अत-तअलीमिय्या वल खैरिय्या वल इख्वति अल मुदर्रिसीन वल मुवद्दिफीन मिन जामिअतिल इमाम अल अलबानी बोरियान गर्बिल बंगाल अल हिंद। फबादी दी बदी नश्कुरुल्लाह जल्ला शानुहु अला अन्नहु अस्बग़ अलैना फ़ी हाज़ा अश-शहरिल मुबारक निअमन कसीरतन व अलान जसीमतन व मिन अजल्लिहा व अनफ़इहा अक़्दु अद-दौरति अर्रमज़ानिय्या अन-नाजिहा व ख़िदमतु नुख़बति तलबतिल इल्मी मिन मदारिस शत्ता लिल-सलफ़िय्यीन फ़ी जमीअ अरजाइल हिंद। थुम्मा नश्कुरुकुम शुक्रन जज़ीलन सादतना अल-किराम अला क़ुदूमिकुम अल-मयमून फ़ी हाज़ल हफ़्ल व तशरीफ़ुकुम बिना बितलबियति दावतिना अल-मुतवाज़िअ ला सिय्यमा फ़ी हाज़िहिल अय्याम अल-मुतराकिमा अल-उमूर लितशजीअ अबनाइना अत-तलबा व इंजाहि हफ़्लिना अल-मयमून। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा मा युजाज़ि बिही इबादहु अस्सालिहीन फ़ी यौमिन ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। व अला रासिहिम शैख़ना अल-जलील मुज़्ज़म्मिल हक़ अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह अमीद जामिअत आइशा अल-इस्लामिय्या बिकिशनगंज व कज़ालिक व शैख़ हबीबी अल-मुख़लिस अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल हकीम अल-मदनी उस्ताद बिजामिआ आइशा अल-इस्लामिय्या बिकिशनगंज व शैख़ तनवीर ज़की अल-मदनी रईसुल जमइयतिल हिंद अत-तअलीमिय्या वल खैरिय्या बिपूर्णिया बिहार व शैख़ इब्नी अल-करीम अल-मुख़लिस मुहम्मद फ़ैसल अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद बिजामिअतिल इमाम अल-अलबानी व शैख़ अब्दुल क़ादिर अल-फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व शैख़ मुनीरुद्दीन अस-सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद बिजामिअतिल इमाम अल-बुख़ारी बिकिशनगंज व कज़ालिक शैख़ नासिरुद्दीन अस-सलफ़ी बिरंगईपुर हफ़िज़हुमुल्लाह जमीअन। कमा ला यफ़ूतना व अन नुजज़ी शुक्रन अल-जज़ील इला तिल्कल कौकबतिन नय्यरा मिनल मुख़्तस्सीन मिन मशाइख़िना अल-फ़ुज़ला
والدكاترة النبلاء المحاضرين الذين أفضوا أوقاتهم الثمينة وقدموا محاضرتهم القيمة على موضوعات علمية ومفيدة كتصحيح التلاوة وآدابها والآداب العربي وتاريخه وقواعد اللغة العربية وكيفية تطبيقها وأساليب الحوار ووصول اللغة الأردية وتاريخها ووصول اللغة الإنجليزية وآدابها وقواعد الإملاء ومناهج البحوث وغيرها الشيء الكثير في الوقت القصير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين. والشكر موصول إليكم أبنائي وحبائي الذين أكرمونا بالمشاركة في هذه الدورة الناجحة وأفضوا إجازتهم للدورة وآثاروا الراحة بالعلم من ينابعه. جعلكم الله مسابه الدجى ودعاة الخير والهدى وقادة المستقبل يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ضيوفنا الكرام، مما يجدر بالذكر في هذه المناسبة الطيبة أن أصدع به أن جامعة الإمام الباني هي جامعة سلفية خالصة ومنارة علمية وضاءت تبث عشيقتها في هذه المناطق المختلفة دينيا وعلميا ودعبيا خاصة وعلى مستوى الهند ونيبال عامة. يشهدها ويراها رعي العين كل قاس ودان بأنشطتها العلمية والتربية والدعبية المتنوعة ومناهجها الدراسية القديمة، وذلك أنه يرأسها ويخدمها علماء أقفاء أصحاب المنهج السلفي المعروفون، كما أن هناك ثلة من كبار العلماء السلفيين من شتى أرجاء الهند بالإضافة إلى مشايخ الكرام الذين شرفونا في هذه المناسبة السعيدة، يشرفون عليها ويقومون جنبا إلى جنب ويقدمون كل غال ونفيس إلى هذه الجامعة الأريكة بمشورة واقتراح ودعم لمسؤوليها وأساتذتها ودارسيها، ويزورون الجامعة بين الفينة والأخرى بمناسبة وغيرها، وهم أعلام السلفيين في الهند أمثال الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية بالهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، ورئيس جمعية خريجي الجامعة السعودية الشيخ الدكتور طارق بن صفي الرحمن المبارك بوري المدني، والشيخ عبد السلام السلفي الأمين العام لجمعية أهل الحديث مومباي مهاراشترا، وعميد جامعة الإمام البخاري الشيخ الدكتور منصور علم المدني، ورئيس لجنة الفتوى بتلنغانا الشيخ سيد حسين أحمد عثمان المدني، ورئيس اللجنة التعليمية بالجامعة الإسلامية بالنورباغ ممرا مومباي فضيلة الدكتور فاروق عبد الله ناراين بوري المدني، ورئيس جمعية الهند التعليمية والخيرية الشيخ تنوير زكي المدني، والشيخ الجامع جامعة التوحيد ورئيس قسم الإفتاء والقضاء بجمعية أهل الحديث بمدينة بويندي مومباي أخونا الشيخ نثار أحمد المدني، والشيخ عبد العزيز الفيدي بجاركان، وغيرهم أساتين العلم والفضل ذوي المناصب العالية والخبرات التبيلة الواسعة في مجال التعليم والتربية والإدارة. أبنائي الطلبة، قد قمنا ببذل كل ما في وسعنا من المجهود لأجل راحتكم من ماكل ومشرب ومسكن وجميع أسباب الراحة والدعة اللازمة في هذه الفترة القصيرة، فهو القليل من حقكم الذي علينا. وبما أن هذه الدورة الرمضانية كانت أول خبرة ومبادرة طيبة إن شاء الله، فلا بد وأن نكون مقصرين في أداء الواجب الذي كان على كواهلنا معشر قدام الجامعة، وسنكون جد شاكرين لمن أسدى إلينا بمشورة أو نصيحة ولا يبخل بها حتى نستغل بها ونتدارك في السنوات القادمة إن شاء الله. كما نرجو منكم أيها الأبناء أن تسامحونا
إن بدر منا أي خطأ وزلل أو تقصير طيلة بقائكم معنا في رحاب الجامعة، وأنتم يا أحبائي قضيتم أغلى وأسعد ساعات حياتكم الثمينة تحت سقف واحد وفي رحاب جامعة الإمام الألباني، بيد أنكم من الطلاب المقيدين في الجامعات المختلفة، فأصبحتم من أبنائنا، فلا تنسون في صالح دعواتكم، ولا تظنوا برأي ومشورة ودعم مادي أو معنوي في المستقبل لجامعتكم الغراء هذه، لأن ذلك من مقتضيات الشهادات التي ستحصلون عليها والأيام الفاضلات التي قضيتم في رحابها، والليالي المتلالية والدرر السنية العلمية التي تزودتم بها من ينابعيها، فهنيئا لكم هذه السعادة وهذا التوفيق من رب الأرض والسماوات. ولكم معشر الإخوة الأبناء مكانة عظيمة في قلوبنا وذكرية خاصة تبقى إن شاء الله إلى آخر الأنفاس، حيث أنكم النواة الأولى من هذه السلسلة الرمضانية الذهبية، وفقكم الله مستقبلا زاهرا وخيرا وافرا وعلما ذاكرا يا رب العالمين. وفي الختام أدعو الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علماءنا وأبناءنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ الجامعة وأهلها من كيد الكايدين وحسد الحاسدين، وأن يمن عليها بالمن والكرم والفضل والعطاء، وأن يرفع شأنها العلي ومستواها العلمي الرفيع ودعمها المادي والمعنوي، وأن يجعلها منارة يهتدى بها وضياء يستداء بها إلى يوم الدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الحبيب، شكرا لكم أيها الكريم، شكرا لكم يا صاحب الجود والسخاء، جزاكم الله خيرا وبارك في حياتكم.